Dubbed as the festival island of the country, Cebu proudly stands worthy of praises for its towns and component cities and their own unique fiesta celebration. These festivals do not only promote festivity, but they showcase Cebu's identity, history, and culture. On its 443rd year, Governor Gwen Garcia, the First Lady Governor of this proud and historic province, celebrates its founding anniversary with the theme, Kasaulugan sa Talagsaong Kalampusan. The search for the Pasigarbo sa Sugbo Festival Queen 2012 was held last August 8 at the Cebu International Convention Center. The search was one of the various activities lined up for the founding anniversary celebration of the province. The night was truly a celebration of colors, beauty, and talent. Graced by Governor Gwen Garcia herself, 19 ladies represented the beauty and face of their towns and cities, with poise and grace in front of all the spectators. Here's a glimpse of that pageant night, the search for the most beautiful and most talented festival queen coming from the different festivals of the province of Cebu. The search for Pasigarbo sa Sugbo Festival Queen 2012. Finalist number 2. Malipayong gabi, Sugbo. Ako, si Cherry May Bantusen, 16 anyos, ang panuigon, o malipayong nagdalit kaninyo, siniusang katauhan sa lungsod sa Sugod. Palagsugod Festival!
kahitasan para natong mga katawhan diri sa kalibutan na atong gipuy-an. Mapiestahong gabi! Hiniusan Sugbo! Kini si Nikki Tudlasan, napulog siya mong panuigon o dalit kaninyo dili lamang sa akong katahumong kaanyan, kundi hilabi na sa pagsura sa among mabulugong Tubod Festival! Viva Senyor San Antonio de Padua! Viva Tuburan! Finalist number 5. Ako, si Francesca Marie Miranda Mama, napulog ito ang panuigon o mapasigabuhong nagrepresentar sa La Torta Festival sa mausuwagong lungsod sa Argao. Basta Argao, Torta! Basta Torta, Argao! Viva Sr. San Miguel Arcangel! Viva La Torta Festival! Venga, venga! Finalist number 6. Maayong gabi, Sugboanon! Ako, si Princess Dayanara Legaspi. 18 anyos ang panuigon. Mapasigarbuhong nagrepresentar. Lungsod sa Cordova. Dignagat Bagasi Festival! Viva Senyor San Roque! Finalist number 7. Santo Niño, Senyor Santo Niño. Mayong gabi kaninyong tanan, ako si Pearl Marie Cañeda, napulog 5 panuigon, ug mapasigar buong nagrepresenta sa lungsod sa Carmen, Sinulog Festival. Viva Pit Senyor! Finalist number 8. Maayong gabi, Sugboanon! Ako si Marie Trixie Girante, 17 anyos ang panuigon. Garbo nagrepresentar sa Bisnog Festival sa Dumanog! Finalist number 9. Kini si Israel Salcedo Lopez, 17 anyos, o malipayong nagrepresenta para tako sa Mandaue! Finalist number 10. Buenas noches a todos! Among kabilin, among garbo, sarok sa konsolasyon. Kini si Jonah J. Pipito Madrigal, napulog siyang ang panuigon. O kini ang among pulawanong gasa, Viva Senyor San Narciso, wala muy alto konsolasyon! Finalist number 11. Buong gabi kanatong tanan. Ako si Kina Mary Ann Sumido, 17 anyos, ang panuigon. Nagrepresenta sa Halad Inasal Festival sa Dakbayan sa Talisay! Finalist number 12. Maayong gabi, nagayusa kong Sugboanon. Ako ang maanyang nahala, Risa Maya Barquez Abella, 15 years of age. And I'm proud to represent Toledo City! Viva San Juan de Salvo! Viva Inulawan Festival! Finalist number 13. Maayong gabi, Sugboanon. Ako
si Darlene Matingana, 20 anyos ang panuigon ug mapasigarborong nagrepresentar sa Kawayan Festival. Kay Alegre Alegria, magsadya ta! Finalist number 14. Gikan sa syudad sa Carcar, ako si Angeli Sanchez, 19 anyos, nga nag-ahag kaninyong tanan. Sakay na sa pako sa kauswagan, ug diha sa ligid sa kausaban, samtang magsayaw-sayaw o pusinggit sa gibantog nga Kagkaman Festival. Di mamagod! Di Santa Catalina! Maayong gabi, Sugbo! Finalist number 15. Maayong gabi, Sugboanon. Ako si Larcy Dayday Sarmiento, 22 anyos ang panuigon. Papasigarbuhong nagrepresentar sa lungsod sa Linuan, Roskelios Festival! Finalist number 16. Maayong gabi, Sugboanon! Ako si Armitri Luchi Di Arminion, na pulong 5 panuigon. Lumad, Borbonanon, nga nabandol sa gilang Selmugin Festival! Finalist number 17. Maayong gabi, Sugbo! Ako si Karen K. Condon, gikan sa syudad sa Pugo. Pintas Festival! Finalist number 18. Maayong gabi, kanatong tanan. Ako si Kimberly Hanika, 16 anyos ang panuigon. Nagarepresentar sa lungsod ng asalong sa Buaguang. Among lungsod, among bago, among kinabuhi. Mabuhi ang Pasigaro sa Sugbo! Finalist number 19. Malinawon og nagkayos ang gabi, Sugboanon! Ako, si Jennifer Roma, napulog nito ang panuigon ug mapasigarbuhong nagrepresentar sa Sugat Kapanhawan Festival! Ug sa Sugat, Ming Lanilla ang sikat! Backstage, the contestants and their group were busily preparing for their cue. Among these people was a very familiar face, last year's festival queen, Mary Lawrence Goyenechea of Halad Inasal Festival of Talisay City. She shared her thoughts, memories, as well as learnings of the night she was crowned. Last year, actually, sleepless nights for how many weeks kay gasigi mig practice for this big event kay kinahanglan jud og grabeng preparation. So mooto, and then nice kay ang feeling na maka-appeal ani. I'm so proud na na-appeal ko and then I won. Karon nakabantay ko na murag mas competitive ang each festivals and mas nagkabongga jud ang ilang mga props na. We're amazing. Be yourself, be confident, na wala na ng kulba-kulba kay be proud of your festival na lang kay mo man ni ang purpose ani na event. This year, 19 candidates showcased the stories of their festivals, as well as the history and culture of their origin,
through their Pasigarbo group production presentation wearing their fabulous stylized costumes. Ladies and gentlemen, here is candidate number 1 dancing tonight for the Carranza Festival of the Now City, Kylene Jean Laude. Kitang tanan mag-ingaw-ingaw, magkudyak kata, masayang-saya. Karansa, karansa sa tanaw, sa ulugon tagan sa tanaw. Ari na kamo, magsadya na kita, ipakita na kita nagkahipusa. Karansa, karansa sa tanaw, sa ulugon tagan sa tanaw. Ari na kamo, magsadya na kita, ipakita nga kita nagkahipusa. Karansa, karansa sa tanaw, karansa sa tanaw. Sa ulugon tagan na kamo, magsadya na kita, karansa sa tanaw. I'm a bit satisfied with my performance kanina because I know that I did my best for my city and for the people that are supporting me. Napil ko sa Festival Queen because willing and overwhelmed na nakapil dyan ko ani and proud kay ko nga represent sa akong city, which is the Davao City, and with the help of God and kaya hunjud. Here is candidate number 2, Cherry May Bantisel, for the Panag Sogod Festival of the Municipality of Sogod. Sugod sa sugod mga tuta, sugod magpadayon ka. May kahigulong at kaagi ang sugod, sa kasaysayan kanunay kitangod. Iyang natihang iulang sa puti kung itong ngabas. Nasabay bayong makit-anong tugihandom sa tanan. Mga abot sa yuta, isla kahayupan to sa kumpupan pa. Inintanan ay sinugdanan, makitinunan sa kauswagan. Sugod, 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 sinugdanan sa pag-ambo, sinugdanan sa kakuki, sinugdanan sa paglambo. Mga tungkol sa tuwid, maaninod nga talag-awon sa bukid. Makabibihag nga baybayon, katawang mahigog maon, pag-uswag mo ipadayon. Higog maon, pag-uswag mo ipadayon. Sugod, 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 sinugdanan sa pag-ampo, sinugdanan sa kakuki, sinugdanan sa paglambo. Mga tungkol sa tuwing, maaninod nga talan-awon sa bukid. Makapitihan na baybayon, katawang mahigog maon, pag-uswag mo ipadayon. Kanunay kang magpasigarbon, magpapiling ka nga masidlabon. Sugod, sugod, sa sugod mga tuta, sugod, sugod, magpadayon ka. I think I did my best, and if I ever won this pageant, that would be my biggest achievements in life. Through ani, may pakita na mo ang unsag gyud tinuod nga culture sa amo sa Sogod. Ladies and gentlemen, here is candidate number 3, Nympha Gimpayan of the Panginabuhi Festival of the Municipality of Ronda.
magpalayo. Okay ra siya akong performance kay gihatag siya ako kong best at to gyud.